जोरदार करतल दबा डेप्यूटी सीएम मैडम से हम गण रचन जोरदार करतल दबा सर जजू डाकले किए हबो निमापड़ संघ कार्यक्रम आउ जणे सम्मानीय जणे महिला आम गहणे अछंती आमने सर 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 आउ जण अछन जणे महिला जहां का नाम झिल्ली सर झिल्ली गोटा महिला ना सर अबे निमापड़ रे झिल्ली कहले मिठा ना नहीं छोड़े जो सर तार स्टोरी टा मु कहूची जो भाई हमर झिल्ली दुकान जे पुराना करथिले तांको अणना तोणी तांको जियो झिल्ली नारे से निमापड़ा झिल्ली नारे तांको नाटे रखिछन झिल्ली हमर तो ओडिया लोक कथा जानि थिबे जे संक्रांति रे जन्म होला ता ना संकरा जे झिल्ली तयारी कला बेले जन्म होला ता ना झिल्ली जे रसगोल्ला तयारी कला बेले जन्म होला ता ना चीनी जे सीरा गोळेला बेले जन्म होला ता ना सीरिया ठीक हो सर डाकू चाउथले डाकू आम गहणे रे अछंती जणे महिला जहां को ना झिल्ली शीघ्र डाकू न एते चाकुळे हेगी कोन कथा करते आम घरे सर शीघ्र बा तरतरे कहि देले बा सर डाकू चाउथले आम गहणे रे अछंती हे आइला झिल्ली जात्रा पटर तिलुग रे हे आइला झिल्ली सर भलो भाबरे डाकू तेणु आमर किए हम निमापड़ा संघ कार्यक्रम रे आमे हम मंच को स्वागत करछु आउ जण विचारपति झिली मैडम को मैडम टिके साइड के रंदु आको विश्वास नै सुनो जे विचारपति संगे संगे सोंड होबो कोन गाई होई दौड़ले ए तो रख आपण ना जिले यस अच्छा बेसी सीजी जाई जाई पूरा नाली पड़ी छी देओ I am प्रतियोगी and I am very ओडिया ठीक रे कोइ ना आई एम प्रतियोगी एंड आई एम वेरी तू बाबू तू कोन एटा को एरिया समस्त इंग्लिश गाय गोरु बलिया कहउछंदी अच्छा मैडम बोलो जल्दी हां भलो छी माइक रे पाकु न लिपस्टिक लागी छी प्रथम अच्छा अच्छा हाय एक्चुअली बाय द वे तुम नाटक कोन मैडम डे लगे के कोन थरटा कहले सुना गलानी हेलो मोर ना राजेश एक्चुअली मोरो ना राजेश मोर बापा ना हताश मो पाखे नाई टंकाए 50 सीधा तो कहबो टंके 50 नाही भिको मागुछु दियंतु मो ना राजेश मो बाप ना अमको ताको माना तम माना कोन मो माना यस बतास आकाश सुकेश सुकेश ओडा पोब लगना तो माना से बाप रे ठीक रे को मो माना जदी कहबी आपण डरी जिवे ठीक आपण कोन कार्यक्रम को आगे के नवा कथा नियो अच्छा मो कहया कथा तोर तो गीत हम देखले इंग्लिश केमती कहूछ देखले बेलेगा डांस करि बेलुगे हां सियो अच्छा को डांस करि बेलु सर आपण को जाय पाठ पढछथि टे परीक्षा करिया मु आस्ते आर विचारपति ना ये मोर विचारपति ना टे आज्ञा सारंगर टे परीक्षा करिवे गोटे थर प्लीज टे हां को सर टिके आगो भलो लोक आपण आ एमिति बुझिले आपण पूरा बांफ देबे मिठा रे मामो मामो सर हां मने करो एठी गोटे बाघ अछि तो कैमरा धरि से बोइछि बाघ काई मु कोन कहले मने करो बाघ अछि बाघ अछि बाघ आगे किले मटन अछि बाघ खाइबो ना नाही एटे कोता आज्ञा बाघ खाइबो ना खाइबोनी खाइबो कारण बाघटा होची वेलवेट बाघटा वेलवेट कौन खेलना बाघ
ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ସେ ପଇସା ହଁ ମନେକର ବାଘଟା ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ସତ ବାଘ ତ ସତ ବାଘ ଖାଇବ ଖାଇବ, କାହିଁକି ମାଂସଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଖେଳୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ବାଘ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେତେବେଳେ ମାଂସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାର୍ ମନେକର ବାଘ ମାଂସ ସତରେ ବାଘ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ଦିଟାଙ୍କ ସତ ହଁ ବାଘ ବି ସତ ହଁ ମାଂସ ବି ସତ ସତ ବାଘ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ ଖାଇବ। କାହିଁକି ବାଘ ଟିଭି ଭିତରେ ମଟନ ପଦାରେ। ଘଣ୍ଟା ମତେ ଚାଲବାଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଟିଭି ଭିତରେ ବାଘ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଟିଭି ଭିତରେ ସତରେ ବାଘ ହଁ ସତରେ ମାଂସ ହଁ ମାରଣ ମାର ଖାଇବ ଖାଇବ। କାହିଁକି ବାଘ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ମାଂସ ଜି ସାର୍ଥକରେ। ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଲବାଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମାନେ ବାଘ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ମାଂସ ବି ସେଇ ଟିଭିରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ ବାଘ ସତ ହଁ ମାଂସ ବି ସତ ସତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ ଖାଇବ। କାହିଁକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ ପଳେଇଲା। ତମକୁ ତ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତମେ ବାଡଉଛ, ତମେ କଣ ମତେ କହିବ? ତମେ କଣ ମତେ କହିବ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର ଏଇ ପିଲାକୁ ଦିନ ଏଠି ପଛକୁ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ 100 ଥର କହିଲେଣି। ଓ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ବାବୁ, ହଁ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲଟା ଭଲ କରନ୍ତି। ହଁ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଡାଇଲଗଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାର କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବାଡେଇବେ। କହିବି କହିବି ତ କଣ କଣ ଖରାପ ଦେଖା ହଉଛି ସାର୍? ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଜଗର ସାପ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ ଗୋଟେ ଛେଳି କି 3 ମାସ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଘୁରେଇକି ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆବେ ତୋତେ କାଟିଲେ ଟୋଟାଲ 750 ମାଂସ ବାହାରିବ। ଗଲା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କରୁଛି। ଆବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ ମୁଁ କେତେବେଳେ କରେ? ଆପଣ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ, ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ହାଲୋ କହିଲେ, ଟିକେ ହାଲୋ କହ। ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ। ହେଲୋ ଜଷ୍ଟ ପିଜି ସରିଲା। ହବନି ହବନି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଏତେ ଲାଜ। ଆରେ ବାବୁ ମତେ ଏମିତି କହନା। ଯେତେବେଳେ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉତ୍ପାତ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା କରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କାହିଁ କରିବି? ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ହାଲୋ ହାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଲାଗିଲା 4ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯିବା ଏଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଲିଆନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଲିଆନ, ଆପଣ ହିରୋଇନ। ଆମର ଏଠି ଗଡ଼ ଅଣ୍ଡିଆରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କଥା ଏଠି କହିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଭିଲିଆନ କେମିତିଆ। ବରଂ ତାକୁ ଭିଲିଆନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ସିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା।